வீட்டுல போய் பார்த்தேன், கோயில்ல போய் பார்த்தேன், கடையில போய் பார்த்தேன், எங்கேயுமே காணோம். ஒரு விஷயம் தெரியுமா? 101 தடவை அங்க பிரஷம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். அப்புறம் கிருத்தி அன்னைக்கு மலை ஏறேன்னு வேண்டியிருக்கேன். எதுக்கு தெரியுமா? എല്ലാം ഓൻ മനസ്സന്തോഷത്തിക്കാത്താ. അനന്തവല്ലി, നീ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്റെ മനസ്സിന്റെ വിഷമം മാറാത്. നീ ഒരു മലയാളിയായി ജനിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ വിഷമം. എന്താണെന്നറിയോ, എന്റെ അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു, ഞാൻ ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന്. എന്റെ അമ്മ പാവം, അവരുടെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആനന്ദവല്ലി, അല്ലാതെ നിന്നോട് സ്നേഹമില്ലഞ്ഞിട്ടല്ല. வருத்தப்படாதீங்க. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேனே, என் மனசுல என்ன நினைச்சாலும் நடக்கும்னு. ഒരു വിഷയം சொல்லவா? யார்கிட்ட சொல்லாதீங்க. ഞങ്ങളും മലയാളീസാ. நிஜம்தான். அப்ப ചെറിയ வயசுலயே நாடு விட்டாச்சு. இங்க வந்து ஒரு ஆள் கூட சேர்ந்து பார்பர் பணி படிச்சாச்சு. ஆனா பார்பர்ல நாயமாரா. அம்மா ஊரு പാലക്കാട്. തമിഴ് സംസാരിച്ച് പഴക്കമായിடுச்சு. ஆனா മലയാളം പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ ചൊല്ലേ, நான் என்ன நினைச்சாலும் நடக்கும்ல? இந்த கொய்யா பாடத்து கதிராடும்